অত্যন্ত নিন্দনীয়, যেটাকে কখনো মাফ করা যায় না, যে ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন। তো এটাই আজকে আমরা পরিদর্শন করেছি। আমাদের কার্যকর্তারা অনেকেই আজকে হসপিটালে এখনো ভর্তি রয়েছেন এবং এই ঘরেই মন কি বাত অনুষ্ঠান হয়েছিল। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রতি মাসেই যে লাস্টের সপ্তাহে রবিবারে যে মন কি বাত হয়, সেই অনুষ্ঠানে সারা ভারতবর্ষের পাশাপাশি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যও হয়, ঠিক সেভাবে এই এলাকাতেও হচ্ছিল। সেই নিরপেক্ষ সেটা একটা মাত্র টিভি শো দেখা, ওনার মন কি বাত শোনা, সেই জায়গাতে বিতর্কিত কোনো কিছু না বলে হামলা করা হয়েছিল। তো তার জন্য আমরা হুঁশিয়ারি দিতে চাই, যারা চক্রান্তকারীরা যুক্ত ছিলেন, যারাই অ্যাটাক করেছিলেন, আমরা তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং হুঁশিয়ারি দিতে চাই যে আমরা যে সবচেয়ে আমাদের বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তম দল হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টি, এবং আমরা বড় বলে সবসময় যে সহ্য করে যাব সেটা সম্ভব নয়। যেখানে অন্যায় হবে আমরা প্রতিবাদ করব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। তো এটাই বলবো, আমরা সবসময় শান্তি চাই, যখনই যেখানে অন্যায় হবে সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা সেখানে প্রতিবাদ করব। আর আমি বলতে চাই যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যারা জীবন বাজি রেখে ভারতীয় জনতা পার্টি পছন্দ করেন, ভালোবাসেন, তার জন্য ওনারা কাজ করে যাচ্ছেন। তো সেই ক্ষেত্রে আমরাও তাদের সঙ্গে রয়েছি। তাদের যখন তাদের বাজি রেখে যেহেতু আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, পার্টির সঙ্গে রয়েছেন, আমাদেরও দায়িত্ব তাদের সঙ্গে আমরা যতক্ষণ আমাদের প্রাণ আছে ততক্ষণ তাদের সঙ্গে আমরা থাকবো এবং লড়াই করে যাব অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আমরা একসঙ্গে চলবো। পাশাপাশি যারা আহত হয়েছেন আমরা তাদেরকে সমবেদনা জানাই এবং তাদের পাশে আমরা রয়েছি, সবসময় আমরা পাশে থাকবো, সেটাই আমি বার্তা দিতে চাই। ধন্যবাদ আপনাদের। মহোদয়া বললেন যে অত্যন্ত নিন্দনীয়, কিন্তু ককবরকে বলার কথা বলেছেন। তো বেলায় খা খামানি কক এবং অমন কন্ডেম খেয়েও গণতন্ত্র অধিকার তুঙ্গ যে কোনো সংগঠন প্রচার প্রসার নিয়ে কাম খাইনানি। আর মন কি বাত অব কোনো পলিটিক্যাল অব প্রোগ্রাম তো মই অব সম্পূর্ণ ভারতনি প্রধানমন্ত্রী যিনি নরেন্দ্র মোদী যিনি বুখানি কক ওর মন কি বাত ব যারা তাংচাও, যারা গরিব, যারা এমন কোনো বিজ্ঞানী, যারা কোথাও আবিষ্কার খাই হয় অনেক বিষয় বলতে চাই ও মন কি বাত সুরঙ্গ। তারপরে অনেক ইনফরমেশন जों মানো, যেটা जों চলিনানি ক্ষেত্রে যিনি বেলাই নাংমানি আমাহাই ইনফরমেশন जों মানো হাইনি বাগै যিনি পার্টিनि উদ্যোগে ভারতীয় জনতা পার্টি আবনো जों কর্মসূচি হিসাবে নাও যে কামি রগ বুথ রগ যিনি সাধারণ বড় মন কি বাত खोनारिनानि আবনি বাগै নাও প্রতিটি বুথ जों প্রোগ্রাম খাইও। তো আমাহাই একটা নন পলিটিক্যাল প্রোগ্রামও পলিটিক্যাল পার্টি সব যখন আমাহাই অ্যাটাক বা ইনভলভ থাকবো আবো বেলায় খা খামানি কম। তো আবো উচিত ইয়া প্রধানমন্ত্রী তো দেশনি প্রধানমন্ত্রী যতনি না প্রধানমন্ত্রী তো কাজেই অমন মানার নাই প্রধানমন্ত্রীর প্রতি যেভাবে সারা বিশ্ব সম্মান পূরণ করি দেশবাসী হিসাবে তাই বসে গর্ব খেলানি দরকার। তো আবনো আমাহাই উচিত লিয়া আং অনুরোধ খেনাই আরনি চিনি মাননীয় মন্ত্রী দঙ্গ যিনি অরণ্য বিধায়ক এবং মন্ত্রী যিনি এলায়েন্স পার্টনার সিনিয়র লিডার যিনি দা অনিমেশ দঙ্গ ও পরিস্থিতির নিশ্চয়ই কন্ট্রোল খেলেনি जों যত চেষ্টা মাখিলে নাই এবং যতনি যিনি কার্যকর্তা বা বরণী কার্যকর্তা আমি একটা অনুরোধ আমাহাই দঙ্গু जों অর সানা থাকাইকে যত তীব্রসা মনসি বুনাই বলাইনাই যত তীব্রসা। তো আমার ঠিক গিয়া ভবিষ্যৎ তাংথু অবন আছে। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रामपुरी पारा में आप हम लोग अभी आया हूँ। यहाँ लास्ट 27 जो जुलाई संडे मोदी जी का जो 11 बजे मन की बात होता है उसमें यहाँ प्रोग्राम हो रहे थे, लेकिन उसी में यहाँ जो लाल मथा ब्रह्मथा में जो लाल से आया है उसका तो बीजेपी गवर्नमेंट होने के बाद उनका सारा रोजगार खत्म हो गया ना, तो इसलिए उन लोग आकर के बीजेपी का जो कार्यकर्ता उनका ऊपर हमला किया। तो ये विषय बहुत गहरा से सोचना चाहिए केंद्र को क्या कि हमने देखा है अलायंस करके हम लोग
2018 में I-50 का साथ अलायंस किया था। करने के बाद I-50 भी ग्रेटर टिबरलैंड ये इसका दाबी लेकर के उन लोग भी बीजेपी के ऊपर बहुत हमला किया। तो हम लोग बीजेपी में जो आया हुआ हूँ हम लोग चाहता हूँ रीजनल पार्टी ख़त्म हो जाए। ये रीजन का जो उनका दाबी डिमांड है तो ये नहीं रहना चाहिए, लेकिन केंद्र को ये सोचना पड़ेगा। तो ऐसे ही त्रिपुरालैंड का बात ग्रेटर टिबरलैंड लेकर के त्रिपुरा में खड़ा है। तो इसका विषय क्या है, इसको जरूर कुछ है, लेकिन उन लोग का जातीय पार्टी के ऊपर हमला कर रहा है, जनजाति के ऊपर हमला कर रहा है। तो इसलिए केंद्र को विशेष रूप से प्रधानमंत्री और राष्ट्र मंत्री जी को मैं अनुरोध करता हूँ आप सबका माध्यम से ये गहरा सोचते इसी का अंदर क्या मसला है जिसका कारण ये जनजाति रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी के ऊपर हमला कर रहा है। तो ये विषय है, ये बीमार जो है अभी से नहीं है, ये 1968 से इसका क्या हुआ, उसी में स्वाधीन त्रिपुरा, उसी का बाद क्या क्या दांगा फसाद हुआ है। दांगा फसाद 1980 में कराया गया CBM का तरफ से। तो ये होकर के आते आते त्रिपुरालैंड ग्रेटर टिबरलैंड होकर के अभी तक आया है। ये शांति को वापस लाना है, इसका मसला क्या है इसको चिंतन करके करना चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ अपना जो कार्यकर्ता के ऊपर जो हमला हुआ है ये आने वाला दिन में ना हो, क्या कि उनका साथ धरती का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी उनका साथ है। तो मैं चाहता हूँ और आह्वान रखता हूँ यहाँ का वो आसाराम असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इनका जो MLA जो है जनप्रतिनिधि अनिमेश वर्मा जी अभी अपना त्रिपुरा सरकार का मंत्री भी है, वो भी सुसे क्या कि यहाँ जो हम लोग अभी रिपोर्ट मिला है उसी में तो उनका सपोर्टर ही यहाँ हमला किया, ये पक्का है। तो कहाँ कैसा भी मसला करके वो भागना चाहिए, वो भाग नहीं पाएंगे। तो यहाँ से ही मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग आह्वान करेंगे जाके, क्या कि जो यहाँ जो स्थिति है, जो हमलाकारी है, जो शांति भंगकारी आइन के मुताबिक जो होना है उसको करना है, कराना है। तो ये है। तो बाकी जो इसी काम में जिसको लगाया गया है उन लोग को भी हम आह्वान करता है, भाई देखो ये धरती किसी का बाप का नहीं है, सबका है। त्रिपुरा किसी का बाप का नहीं, ये इलाका सबका है, सब शांति से में रहना चाहिए। तो भाईचारा सही रहना चाहिए। ये भंग होने के लिए बीजेपी नहीं देंगे। अपना वर्तमान जो सरकार बीजेपी त्रिपुरा में I-50 जो सरकार है, सरकार ठीक से वो चलेंगे। हम लोग जिसको प्रतिज्ञा करके यहाँ अभी गवर्नमेंट चला रहा है, प्रतिज्ञा करके किसी भी शांति भंग करने नहीं देंगे और रखेंगे। ये विषय में हम लोग ठीक ढंग से देखेंगे, करेंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ अपना कार्यकर्ता और MP यहाँ है, मिनिस्टर भी यहाँ आया, यहाँ MDC भी है, MLA भी है, ये सारा अपना कार्यकर्ता भी इलाका का भी है और सारा त्रिपुरा का अपना कार्यकर्ता उन लोग भी सारा यहाँ है। तो यही यहाँ वार्ता हम लोग पूरा टीम का तरफ से जाना चाहता हूँ। यहाँ कोई शांति भंग करने के लिए विरोधी का घोषणा से यहाँ ये काम ना करे। दोबारा ये जो किया वो भी निंदनीय है। तो हम लोग उसको जरूर कंडेम कर रहा हूँ। आने वाला दिन में भी जबरदस्त से पकड़ लेंगे जनता का साथ, सबका साथ मिलके ही ये हम रोकेंगे। धन्यवाद। खाइयो खाजम तंग खाता Uy,
কোনো করে কি জাতি হতো না ফটো ছিল একদম পুরা এই বাহ বাহ একদম সিলাই আরে वो लोग तो जनजाति को पसंद करते हैं यूनिटी चाहते हैं तो जनजाति को ढांचा का फॉर्मूला है क्या फायदे অধীন 124তম মন কি বাত প্রত্যেক মাসনি শেষ রবিবার প্রধানমন্ত্রীনি মন কি বাত অনুষ্ঠান হয়ে দङ সারা ভারতবর্ষ আপনি অঙ্গ হিসাবে তকচায়া পাড়াও অধীন মন কি বাত প্রোগ্রাম হাই অতর্কিতভাবে হায় মন কি বাত প্রোগ্রাম হায় ত্রিপুরা মথানি বড়রক হায় এটাক খাইছে আনি প্রশ্ন যে বুঝানাই বড়রক বড়ক ত্রিপুরাসা যে বুনাই বড়রক বড়ক ত্রিপুরাসা হেঙ্কাই আনি প্রশ্ন খায়ার ত্রিপুরাসা উঙ্গই ত্রিপুরাসানি উপরে হামলা খাইনাই বড়ক আবার হিন থামচা আবো ব থামচানি ফর্মুলা ব থামচানি ফর্মুলা চুং আবুনো তীব্রভাবে চুং নিন্দা খাইও এবং অনেক দিন চুং সহ্য খাইকা তাই সহ্য খাইনার সময় করিকা চুং তাবুক চুমু চিন্তা খাইনাই বড় ত্রিপুরাসা চুঙ্গ ত্রিপুরাসা বড় বৈশাগো যদি ত্রিপুরাসানি থুইতে হকাই চিনি বৈশাগো ত্রিপুরাসানি থুইনো দङ চুমু নাই চুমু তাবুক প্রস্তুত উক্ত করতাম খরক বসে রাম দেখা তাবো সাথে তাবুক পর্যন্ত তাবুক থাকা গাই जों सायमोननाय खरकताम होनो खोनाखा ओमफ्राय ताय बाकी जे आसामी बर' नब ताबुक जों थांनाय एसपि बाय कल खालायनाय बर'ना एसपि नो जों आल्टिमेटाम लिनाय जों এটা যতন চিনি গ্রুপ नि লিডার ফাইকা মিনিস্টার ফাইকা এমএলএ এমডিসি যতন ফাইকা जों एसपि মালে আল্টিমেটাম লিনাय যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যত জানি মুঙ্গয় এফআইআর উংমানি প্রত্যেকটা আসামি যাতে রমনানি উঠো এই হংকাই जों বরক নাঙ্গলা जों নিজে জায়গা প্রশাসন তুই জায়গা তুই না ধন্যবাদ जाहाथे एलाकायाव शांति दंनाथो दैफोराव दिनै एक्सिडेन्ट बाहायनो थाखा जनजातिनि जे बरक बाय बरक हांसो मा जागा बरक बाय बरक न बुलायो बिदिनो लामाले आबो निरनि बिसिङाव जाहाथे थाखा थाखा दंलायनाथो बोसोर खेपे खामानि हिमाले बिथु पतर कम खालामन पिलासनाव बियारांगा बनि बरगा आइरगेनि गव मालिस दंबाय हाक्स परम गांके कैंसर गफा गांके एले कुछ तरंगे थांगिने ऑपरेशन प्लाय कुछ नाया आयुर्वेदिक मालिश तामाक प्लाय तो सिनि मोटे ति दमा बाय खाता साउता काजे अरनियो जों नायबो कि दम खाना साइ तलांगानि आजिबां प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जेबे सिनियरनियो प्लाय होय दंगो बहायरनो 80,000 कोटी टाका दसके आबो जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान खायमार बहायनो सामं बाहायनि खायनो बनसिस बर' मा सलायनाय बर' बुइ बाय बर'सना रजागिनाय आगे सीपीएम नि केडर जारा दंनाय र बर' बीजेपी नि नायस्रे उइनाय अब पुलिसना आइपिते हाखा बनिफोर हाहाय आरो जे मोननि ताकि ब्रह्मथ हाफिका बरनो रुजगारके बन्दं थांबायला सिगादे हाय अरनो ताबक सा हिं दंफिबो साउइ दंफिबो अम हायरो पिकिगला जों पारि मकाव खेव नाय दंगो जों जत्तन थाखा थांगे दंलायानो धारा अरनो फाइ खालाय फैनाय फाइन थांफैनाय निराव इथिनि ताखुबनो निराव बहायनो एरकम तांजागदे जे नायतु गइनाय दुति बुलंसानो काफिउइनाय नाय सेर जागैनाय सेर मत जेल नि जे माहानाय जाथे सिगाते 1992 सनो हाइकेनि किला लाकाव जेल मा हाइका थांगो आबो तित्रासा केबो मुंसा होयासि सिगाते रिक्र जागला कांकेबा
সহায় নাই কাজে জনতা যখন বাসাফোরাম থাকে কিন্তু কি খালাম এটাইनो যতনি থানিব যতনি খানসাংকে তংলাইनाय এবং যারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত বনি লগ চিনি পার্টি দंगु সরকার दंगु চিনি মোদিজি दंगु मोदी है तो मुमकिन है और समस्या और देवनी दंगमानी बनो समाधान खालायनाय राज्यनि समस्या और मोदीजी स्थायी समाधान खालायनाय जोंनि आशा दंगु ताबो गुबुदय अब महाराज अब तो प्रदूत अब तो दिल्ली दंना दा स्थायी समाधान खायरगनि मासवा करबिटा आं सानामानि प्रतिकार नमानि फोर फायका सायमैया तबे এটা जों तो पहुंचे जों सिथेबो नाय दंले काजु दर्ज रंने बिस्तां महिलायनाय एलाकाव हाय बोलाई तगदाल रहल जागैनाय थै कलाइमार किन्तु खूब नाया कायसा थै कलाइ थाङाके बन हौवानि आसो कलाइया सिदा दे अमतै जेबो तांलायलां जोंनो हामबाय মেঘালয় ঘুরে 뭐 지금 와서는 일단 서로 다이를 잡고 말이 기다려 갖다 এই যে এই ঘর থেকে এই যে সাবল টাবল যে যাই এই ঘরে আসলো মন কি বাদ এখানে ছিল নকনি মালিক এই যে ভিতর থেকে তারা যে ভিডিওগুলো করছে না এই ভিডিও থেকে তারা তুলছে ভিডিওগুলো ক্লিপগুলো আর কি তার মধ্যে কেমন কন্ডিশনে আছে তারা তো জীবিত আছে আর বাকি আরো ছোট মোটো আঘাত পাইছে তারা কি আছে তার পরিবার যারা জীবিত ভর্তি আছে তার পরিবার তো বাড়িতে আছে আশেপাশে তারা বাড়ি নুনসিলের ভাবে খা তারা খেতে গেল ডক্টর সুদেব মুখে খা আও বুলাইরে ওই কমন আবো সিরা মার হাউস নে যখন আপনারা এখানে হামলা শুরু হয়েছিল তখন আপনারা কি করেছিলেন এমনি তো যোগ্রামী বা ছিল না শুধু আইয়াই বাংতো চুপচাপ আয়া মানে আপনারা তারা টার্গেট হচ্ছে যে বানচাল করা হনে ঝগড়া করার মানে সময় নাই ঝগড়া করার পিডা জীবন হচ্ছে মেইন আগামাদা যখন হয়েছে তখনই আরম্ভ করেছে বাইরে বিপ্লব